अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. Todos los hijos de Dhritarashtra, junto con sus reyes aliados, así como también Bhishma, Drona, Karna, y también nuestros principales soldados, se precipitan hacia tus temibles bocas, y algunos de ellos los veo atrapados entre tus dientes, con la cabeza aplastada. Significado. En un verso anterior, el Señor prometió mostrarle a Arjuna cosas que estaría muy interesado en ver. Ahora Arjuna ve que los líderes del bando opuesto, Bhishma, Drona, Karna, y todos los hijos de Dhritarashtra, y sus soldados, así como también los propios soldados de Arjuna, están siendo todos aniquilados. Eso es una indicación de que después de la muerte de casi todas las personas reunidas en Kurukshetra, Arjuna saldría triunfante. Aquí se menciona asimismo que Bhishma, quien se supone que es inconquistable, también iba a ser aplastado. Lo mismo ocurriría con Karna. No solo serían aplastados los grandes guerreros del otro bando, tales como Bhishma, sino también algunos de los grandes guerreros del lado de Arjuna. Yatha nadinam
बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. Así como las muchas olas de los ríos fluyen hasta el océano, asimismo todos estos grandes guerreros entran en tus bocas envueltos en llamas. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः. Veo a toda la gente precipitándose a toda velocidad hacia tus bocas, como polillas que se lanzan a un fuego ardiente para ser destruidas. लेलीह्यसेग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो. लेलीह्यसेग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो. लेलीह्यसेग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो लेलीह्यसेग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। Oh Vishnu, te veo devorar a toda la gente por todas partes con tus flameantes bocas. Cubriendo todo el universo con tu refulgencia, tú te manifiestas con terribles y abrasadores rayos. आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। Oh Señor de los señores, oh tú, el de esta forma tan feroz, por favor dime quién eres, te ofrezco mis reverencias, por favor, sé misericordioso conmigo, tú eres el Señor original, yo quiero saber acerca de ti, pues no sé cuál es tu misión. Shri Bhagavanuvach Kalosmi lokakshayakrit प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न
भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, y he venido aquí a destruir a toda la gente. Con excepción de ustedes, los Pándavas, todos los soldados que se encuentran aquí en ambos lados serán matados. Significado. Aunque Arjuna sabía que Krishna era su amigo y la Suprema Personalidad de Dios, no obstante estaba intrigado por las diversas formas que Krishna manifestaba. En consecuencia preguntó además cuál era la verdadera misión de esa fuerza devastadora. En los Vedas está descrito que la verdad suprema lo destruye todo, incluso a los brahmanas, como se afirma en el Katha Upanishad 1.2.25. Chasya brahma chakshatrancha ube bhavata odana mrityuyasyo pasechanam kapta vidayatrasaha. A su debido tiempo, todos los brahmanas, kshatriyas y todos los demás son devorados como una cena por el Supremo. Esa forma del Señor Supremo es el gigante que todo lo devora, y aquí Krishna se presenta en esa forma del tiempo que todo lo devora. Con excepción de unos cuantos pándavas, todos los que estaban presentes en ese campo de batalla serían devorados por él. Arjuna no estaba a favor de la pelea y pensó que era mejor no pelear. De ese modo no habría ninguna frustración. En respuesta a ello, el Señor le está diciendo que incluso si no peleaba, cada uno de ellos sería destruido, pues ese era su plan. Si Arjuna dejaba de pelear, ellos morirían de otra manera. La muerte no se podía impedir, ni siquiera si él no peleaba. A decir verdad, ellos ya estaban muertos. El tiempo implica destrucción, y todas las manifestaciones van a ser aniquiladas por el deseo del Señor Supremo. Esa es la ley de la naturaleza. Tasmat tvamuttishta yasho labhasva jitva shatrun bhunksva rajyam samriddham mayaivaite nihatah purvameva nimittamatram भवसव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भवसव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भवसव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रम् Por lo tanto, levántate, prepárate a pelear y gánate la gloria. Conquista a tus enemigos y disfruta de un reino floreciente. Ellos ya han sido destinados a morir por disposición mía, y tú, oh Sabyasachi, no puedes sino ser un instrumento en la contienda. Significado. La palabra Savyasachim se refiere a alguien que en la batalla puede disparar flechas con mucha destreza. Así pues, a Arjuna se lo nombra como guerrero experto, capaz de lanzar flechas que maten a sus enemigos. Tan solo vuélvete un instrumento. Nimitta matram.
Esa palabra también es muy significativa. El mundo entero se está moviendo conforme al plan de la Suprema Personalidad de Dios. Las personas necias, que no tienen suficiente conocimiento, creen que la naturaleza se está moviendo sin ningún plan, y que todas las manifestaciones no son más que formaciones accidentales. Hay muchos científicos falsos que sugieren que quizás fue así, o tal vez fue asá, pero en esto no tiene ninguna cabida el quizás y el tal vez. Existe un plan específico que se está llevando a cabo en este mundo material. ¿Y cuál es ese plan? Esta manifestación cósmica es una oportunidad que tienen las almas condicionadas de ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Mientras ellas tengan la mentalidad dominante que las hace tratar de enseñorearse de la naturaleza material, estarán condicionadas. Pero todo aquel que pueda entender el plan del Señor Supremo y pueda cultivar conciencia de Krishna es de lo más inteligente. La creación y destrucción de la manifestación cósmica se hallan bajo la guía superior de Dios. Así pues, la batalla de Kurukshetra se libró según el plan de Dios. Arjuna estaba rehusando pelear, pero a él se le dijo que debía pelear de conformidad con el deseo del Señor Supremo. De ese modo sería feliz. Si uno está plenamente consciente de Krishna y su vida está consagrada al servicio trascendental del Señor, uno es perfecto. Dronam cha bhishmam cha jayadratham cha karnam tathanyanapi yodhaviran maya hatastvam jahima vyateshtha yudhya swajeta sirane sapatnan Dronam cha bhishmam cha jayadratham cha karnam tathanyanapi yodhaviran maya hatastvam jahima vyateshtha yudhya swajeta sirane sapatnan Dronam cha bhishmam cha jayadratham cha karnam tathanyanapi yodhaviran maya hatastvam jahima vyateshtha yudhya swajeta sirane sapatnan Dronam cha bhishmam cha jayadratham cha karnam tathanyanapi yodhaviran maya hatastvam jahima vyateshtha yudhya swajeta sirane sapatnan Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna y los demás grandes guerreros ya han sido destruidos por mí, de modo que mátalos y no te perturbes. Simplemente lucha y habrás de derrotar a tus enemigos en la batalla. Significado. Todos los planes lo hace la Suprema Personalidad de Dios, pero Él es tan bueno y misericordioso con sus devotos, que quiere darles el mérito a ellos, los cuales ejecutan su plan de acuerdo con su deseo. La vida se debe llevar, pues, de modo tal que todo el mundo actúe con conciencia de Krishna y entienda a la Suprema Personalidad de Dios por intermedio de un maestro espiritual. Los planes de la Suprema Personalidad de Dios se entienden por su misericordia y los planes de los devotos son iguales a los de Él. Uno debe seguir esos planes y triunfar en la lucha por la existencia. Sanjaya uvacha etat shrutva vachanam keshavasya kritanjalirvepamanah kiriti namaskritva bhuya evah krishnam Sagadgadam bhita bhitah pranamya Sanjaya uvacha etat
श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। Sanjaya le dijo a Dhritarashtra: Oh rey, después de oír esas palabras de labios de la Suprema Personalidad de Dios, el tembloroso Arjun le ofreció reverencias una y otra vez con las manos juntas, y temerosamente y con una voz quebrada, le habló al Señor Krishna de la siguiente manera. Significado. Tal como ya lo hemos explicado, debido a la situación creada por la forma universal de la Suprema Personalidad de Dios, Arjun se pasmó de asombro. Así pues, él comenzó a ofrecerle a Krishna sus respetuosas reverencias una y otra vez, y con la voz quebrada comenzó a orar, no como un amigo, sino como un devoto lleno de asombro. Arjun uvacha thane ऋषिकेश तवा प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। अर्जुन उवाच थाने ऋषिकेश तवा प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। अर्जुन उवाच थाने ऋषिकेश तवा प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। अर्जुन उवाच थाने ऋषिकेश तवा प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। Arjun dijo: Oh amo de los sentidos, el mundo se regocija al oír tu nombre, y con ello todos se apegan a ti. Aunque los seres perfectos te ofrecen su respetuoso homenaje, los demonios tienen miedo y huyen en todas las direcciones. Todo eso es como debe ser. Significado.
Arjun, después de oírle decir a Krishna cuál sería el resultado de la batalla de Kurukshetra, se iluminó, y como gran devoto y amigo de la Suprema Personalidad de Dios, dijo que todo lo que Krishna hacía era lo correcto. Arjun confirmó que Krishna es el sustentador de los devotos y el objeto de la veneración de ellos, así como también el destructor de los indeseables. Sus acciones son igualmente buenas para todos. Arjun entendió aquí que cuando la batalla de Kurukshetra estaba concluyendo, en el espacio sideral se hallaban presentes muchos semidioses, siddhas y los intelectuales de los planetas superiores, y que ellos estaban observando la lucha, porque Krishna estaba ahí presente. Cuando Arjun vio la forma universal del Señor, los semidioses sintieron placer en ello, pero los demás, que eran demonios y ateos, no pudieron soportar que el Señor fuera alabado. Debido al temor natural que les infundía la devastadora forma de la Suprema Personalidad de Dios, ellos huyeron. Arjun elogia el trato que Krishna les da a los devotos y a los ateos. El devoto glorifica al Señor en todos los casos, porque sabe que todo lo que Él hace es bueno para todos. Kasmaccha tena nameran mahatman gariyase brahmanopyadikartre ananta devesha jagannivasa tvamaksharam sadasattat param yat kasmaccha tena nameran mahatman gariyase brahmanopyadikartre ananta devesha jagannivasa tvamaksharam sadasattat param yat kasmaccha tena nameran mahatman gariyase brahmanopyadikartre ananta devesha jagannivasa tvamaksharam sadasattat param yat kasmaccha tena nameran mahatman gariyase brahmanopyadikartre ananta devesha jagannivasa tvamaksharam sadasattat param yat. Oh tú el grande, más grande incluso que Brahma, tú eres el creador original. ¿Por qué entonces no habrían ellos de ofrecerte sus respetuosas reverencias? Oh tú, el ilimitado Dios de los dioses, refugio del universo, tú eres la fuente invencible, la causa de todas las causas, trascendental a esta manifestación material. Significado. Con este ofrecimiento de reverencias, Arjun indica que Krishna es digno de la adoración de todos. Él es omnipresente, y Él es el alma de toda alma. Arjun se está dirigiendo a Krishna como Mahatma, que significa que Él es de lo más magnánimo e ilimitado. Ananta indica que no hay nada que no esté cubierto por la influencia y la energía del Señor Supremo. Y Devesha significa que Él es el controlador de todos los semidioses, y que se encuentra por encima de todos ellos. Él es el refugio de todo el universo. Arjun pensó además que lo correcto era que todas las entidades vivientes perfectas y los poderosos semidioses le ofrecieran a Krishna sus respetuosas reverencias, porque nadie es superior a él. Él hace especial mención del hecho de que Krishna es superior a Brahma, porque Brahma es creado por él. Brahma nace del tallo de loto que crece del ombligo de Garbhodakasayi Vishnu, quien es la expansión plenaria de Krishna. Por consiguiente, Brahma y el señor Shiva, quien nace de Brahma, y todos los demás semidioses, deben ofrecerle sus respetuosas reverencias. En el Srimad Bhagavatam se dice que el Señor es respetado por el señor Shiva y Brahma, y por otros semidioses semejantes.
La palabra Absharam es muy significativa, porque esta creación material está sujeta a la destrucción, pero el Señor está por encima de la creación material. Él es la causa de todas las causas, y por el hecho de serlo, es superior a todas las almas condicionadas que se encuentran dentro de esta naturaleza material, y también es superior a la propia manifestación cósmica material. Él es, en consecuencia, el muy grandioso supremo.